Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Parcours de français de la sixième année d'enseignement primaire. Donc, l'unité didactique numéro 1. Donc, aujourd'hui, nous avons une évaluation et consolidation dans la page 41. Donc, concernant la langue, la grammaire, conjugaison, orthographe, lexique. Donc, on va commencer par la grammaire. Donc, la question, je mets une croix dans la case de chaque phrase nominale. Donc, déjà, je fais les apprentissages, que la phrase nominale ne contient pas un verbe. بينما la phrase verbale, il contient un verbe. Donc, comment choisir la phrase nominale? Donc, on doit chercher le verbe. S'il y a un verbe, la phrase n'est pas nominale. S'il n'y a pas de verbe, donc la phrase est nominale. Donc, ce tableau est. هنايا كنلاحظوا بأن كاين un verbe. Donc, tant que كاين هنايا un verbe, la phrase n'est pas nominale. Ce tableau est une œuvre de la civilisation arabe. La deuxième phrase, quel beau monument. ما كاينش هنا le verbe. Donc, c'est une phrase nominale. La troisième phrase, ce livre est intéressant. Et c'est un verbe, c'est le verbe être au présent. Donc, c'est une phrase verbale, ce n'est pas une phrase minimale. Or, les merveilleuses pyramides. Est-ce qu'il y a un verbe? Non, il n'y a pas de verbe. C'est-à-dire que la phrase est une phrase nominale. Donc, la question, أننا درنا croix في la phrase nominale. Donc, on passe à la deuxième question. Je transforme ou حول ces phrases en phrases nominales. C'est-à-dire que les phrases, ce sont des phrases verbales. وحنا خصنا نحولوهم en phrases nominales. Donc, comment faire? Donc, هنايا كنفكروا دائما أننا نسيبريميو لو فيرب بأي طريقة. لو فيرب ما يبقاش. عندي هنا لو فيرب هو هذا إيه. إذن هاد لو فيرب كومون يعني شنو خصني نقول باش نحذف هاد لو فيرب اتر. دونك شنو غنقولوا مثلا؟ دونك نديروا ليكسكلاماسيون. غنقولوا كيل غروند موسكي مثلا، ولا غروند فيرغول موسكي. دونك هكذا مثلا ايضا. دونك نقولوا مثلا grande virgule 7 mosquées. Donc, excusez-moi. Donc, grande 7 mosquées. Donc, comment? Le verbe est supprimé. هنايا هاد لا فراز غادي نديرو اكسكلاماسيون. مثلا ce musée est fantastique غنقولو quel fantastique musée. Fantastique musée. وغادي نديرو واحد علامة تعجب point d'exclamation. Donc la troisième phrase, la troisième question, je complète avec les adjectifs qualificatifs mis entre parenthèses. إذن هنا غادي نكمبليتيو بهاد les adjectifs. Donc عندنا un monument historique célèbre. إذن هنايا غادي نقولو شكون اللي غنقولو تري célèbre كتجي يعني مشهور بزاف. ما نقولوش تري هيستوريك، ما غاديش نقولو تاريخي بزاف، ولكن لهذا هيستوريك هي اللي من الافضل. مونيمون يعني هو معلمة تاريخية مشهورة. دونك هيستوريك هي اللي غتصلح تجي هنايا. هيستوريك تري سيليبر يعني مشهور ولا معروف. تري سيليبر هنا لاكور. دونك ان مونيمون هكا il est accordé. ما غنحتاجو نزيدو حتى شي حاجه ولا نقصو حاجه. دونك une place bien. دونك
une belle place, une belle place bien animée. Bien animée. Une salle propre. إذن une ما غاديش نجي نقولوا une propre salle grande. كتجي نقولوا une grande salle propre. إذا هنا عطاونا نكتبوهم فقط دونك راهم ديجا اوردوني مكلاسين كلشي مقاد. دونك غادي نمشيو لا conjugaison. Donc je conjugue les verbes mis entre parenthèses au temps indiqué. Donc les temps اللي عندنا هما هاد غادي نصرفوهم في هاد لي طون. دونك هنا عندنا البريزون، هنا عندنا كذلك البريزون د لانديكاتيف، هنا البريزون د لانديكاتيف، وهنا عندنا البريزون د لانديكاتيف باش يبانو لينا باش ما نرتكبوش ان بتيت ايرور. شي خطرات كنرتكبو دي بتيت ايرور غير هكا. دونك لامبارفي لانديكاتيف لامبارفي لامبارفي. دونك هادو اللي دونك اذا جوج لي طون اللي عندنا هنا لامبارفي و لو بريزون. إذا غنمشيو لا بروميير فراز il le verbe peindre. دونك عندي هنايا donc le verbe peindre à la troisième personne du pluriel. Donc comment on dirige? Donc كنقولو il peignit. Il peignit. وبما أن عندنا le présent donc كنزيدو ENT. Visiter ou à l'imparfait. إذا غنكتبو له radical visite حيت c'est un verbe du premier groupe. غادي نحذفو ER وغادي نزيدو ليه لا terminaison تاع l'imparfait اللي هي AIS. Suivant je, le pronom personnel AIS. Applaudir, c'est un verbe du deuxième groupe. فين غنصرفوه في le présent. Donc كنقولو nous applaudissons. Applaudissons. ONS. Donc lire, l'imparfait. Donc lise. هذا هو الراديكال وغادي نزيدو ليه AIT حيت عندنا لا troisième personne du singulier. Partir كذلك part. هذا هو الراديكال وغادي نزيدو ليه EONS حيت عندنا nous partions. Promène donc عندنا elle حيت عندنا elle غنقولو il se حيت هذا c'est un verbe pronominal. Promène وغادي نزيدو ليه la terminaison ENT la troisième personne du pluriel. Chaque été, il. Donc, embellir. Donc, c'est un verbe de deuxième groupe. Applaudir. Embellisse. Donc, angolo. Embellisse. وغادي نحطو ENT. ثم pardon هذه l'imparfait. Donc, l'imparfait هنا خصنا نحضيوهم حيت دابا كل مرة كيجيبو لنا ان طون. Donc, angolo embellissez. Donc, embellissez. Donc, AI, ENT. AI, ENT. حيت عندنا la troisième personne du pluriel. Donc, عندنا aller au présent. عندنا هنا la version du sujet. إذا qu'est-ce qu'on dit? On dit tu vas. ولكن بما أنه عندنا inversion du sujet غنقولو vas-tu. Vas-tu chaque samedi au théâtre? C'est une question de l'inversion du sujet. Donc on passe à l'orthographe. Je mets l'accent qui convient là où il faut. إذا هنا première des choses غادي نحددو les mots اللي غادي يستحقوا نديرو ليهم des accents ومن بعد غادي نحطو l'accent. إذا كاين عندنا لا بيبليوتيك. إذا عندنا هنا خصنا نديرو accent. d'Alexandrie est un centre culturel situé.
donc situé sur, donc on a accent, sur la rive de la Méditerranée. Donc on a accent Méditerranée. حتى هنايا كاينه accent. Mais dans la ville d'Alexandrie en Égypte. كذلك Égypte عندها un accent هنا. Et les traits, donc un trait célèbre عندها جوج les accents. Son bâtiment عندنا A حتى هي عندها accent, dispose de la plus grande salle de lecture au monde, l'Institut du monde arabe à Paris. A حتى هي عندها accent. A établi هاد الأ الثانية اللام حيت سي l'auxiliaire avoir. Donc établi حتى هي عندها accent بالنسبة ل E. Une collaboration avec cette bibliothèque. Donc هادو هما لي مو اللي خصنا نديرو ليهم des accents. إذا غناخدو دابا un crayon ولا un stylo. La bibliothèque هنايا عندنا accent grave. Situé accent aigu. Méditerranée هنايا عندنا accent aigu وهنايا accent aigu. La ville d'Alexandrie, Égypte, accent aigu. Très, accent grave. Célèbre, هنا accent grave et aigu هنا grave. Bâtiment, هنا un chapeau sur A. Accent circonflexe. ثم عندنا A, accent grave. Établi, accent aigu. Bibliothèque, j'ai déjà شفناها accent grave. Donc هادو هما les mots اللي خصنا نديرو عليهم des accents. Donc on passe au lexique. La première question, je range les mots suivants dans l'ordre alphabétique. إذا باش نرونجيو هاد les mots en ordre alphabétique, on cherche la première lettre. إذا عندنا la première lettre بالنسبة لهادي C, هنا C, هنا S, هنا C, هنا S, C, S. إذا كاين عندنا اللي فيهم S واللي فيهم C. إذا شحال عندنا د لي مو؟ 2 4 6 8. إذا غنديرو دي سيباراسيون هنايا، نكرييو شحال الأماكن 2 4 6 8. إذا كاين عندنا اللي فيهم S غادي يترتبوا في لافان. دونك كاين عندنا مثلا هذا وهاد لو مو وهذا، هادو غادي يكونوا لي 3 ديرنيي، وهادو اللي كيبداو بالسي غادي يكونوا لي 3 لي 5 بروميي. اذا غندوزو لا دوزيام لتر بالنسبه لسيف دونك السيفيليزاسيون. دونك بالنسبه اللي كيبداو بالسي غندوزو لا دوزيام لتر. اذا لا دوزيام لتر شنو فيها؟ فيها اي. اذا ما كافياش، اذا لا دوزيام لتر ما كافياش. اذا غنمشيو لا تروازيام لتر. هنا عندي في، هنا عندي تي، هنا تروازيام لتر في، هنا في، هنا في. اذا شكون هي اللي غادي تكون الاولى؟ دونك هي اللي فيها تي، سيتادين. علاش؟ لان التي كتسبق في الترتيب في. هادو كلهم فيهم في، خصنا عاوتاني ندوزو لا كاتريام لتر. دونك سيتادين هي الاولى، سيتادين. دونك هذا هو الترتيب ديال سيتادين. دونك هادي رتبناها. دونك من بعد غادي نشوفو عاوتاني هادو. اذا عندهم اي كلهم فيهم سي في. اذا شنو هي لا لتر اللي غادي تحسم لينا الترتيب؟ غنمشيو لا سانكيام لتر. دونك هنايا عندنا كي، لا سانكيام لتر هنا عندنا هي ال، لا سانكيام لتر هنايا هي اس، ولا سانكيام هنا لتر هي ال. اذا شكون اللي غادي يجي في الترتيب الاول؟ دونك هي ال. اذا عندي سيفيليزي و سيفيليزاسيون. اذا هادو باش غادي نحسم الترتيب نتاعهم، غنحسمو الترتيب نتاعهم في لا لتر اللي من بعد اس.
هنايا. إذا شكون سابقة؟ هادي. علاش؟ لأن أ كتسبق أو. تقادو في سيفيليز سيفيليز. إذا شكون اللي حسمت؟ إذا غادي تجي سيفيليزاسيون عاد غتجي موراها سيفيليزي. دونك غادي نكتبو هنا سيفيليزاسيون وموراها سيفيليزي. غادي نشطبو على سيفيليزاسيون سيفيليزي. نرجعو لسيفيزم وسيفيك. وقفنا بين اس و كي. اذا شكون اللي كيسبق في الترتيب؟ كتسبق كي عاد كتجي اس، وبالتالي سيفيك كتجي هي اللي قبل، ومن بعدها سيفيزم. دونك ها حنا رتبنا اللي كيبداو بالسي، بقاو لينا اللي كيبداو باس. دونك اللي كيبداو باس عندنا سونس وعندنا سونتيمون وعندنا سونساسيون. اذا شكون اللي غادي يحسم بيناتهم؟ لا لتر. اذا هنا عندي تي لا لتر الرابعه، وهنا اس وهنا اس. اذا شكون اللي سابق في الترتيب؟ اذا اللي سابق في الترتيب هو اس. اذا هادو بجوج اللي، ولكن هادي مادام من بعدها والو اذا غادي تجي قبل من سونساسيون. اذا سونس عاد سونساسيون، وفي الاخير غادي تجي سنتيم، لان تي كتجي من بعد اس في الترتيب الالفابي. Donc, غادي نمشيو لا دوزيام كيسيون. J'écris devant chaque mot l'abréviation qui convient. إذا هاد الشيء كيكون في ديكسيونير بيان سور. مونيمون. مونيمون شنو هو؟ سي ان نون. كيبقى واش سي ان نون فيمينا ولا ماسكولين؟ دونك سي ان نون ماسكولين. إذا غادي نكتبو قدامو ان بوان ام. Gaiement. Gaiement c'est un adverbe. C'est un adverbe. كنكتبو قدامها بوان ضروري. Visiter. Visiter كيتسالى ب ER, donc c'est un verbe. Joli, c'est un adjectif. La nature نتاعو adjectif. ثم mosquée, c'est un nom féminin. كنقولو une mosquée. Donc, la troisième question, je range les lettres suivantes dans l'ordre alphabétique. Donc, غادي عندنا A, bien sûr هي la première. B إلا كانت مكايناش. دونك غادي نمشيو نشوفو. هنا ربما مكاينينش جميع لا لاتر، هذا هو دابا. دونك A B C حتى C مكايناش. D. دونك خصنا نتأكدو. دونك هنا دونك عندنا D. E A B C D E. إذا حتى E مكايناش. A B C D E. F. F. Est-ce qu'il y a la lettre F? مكايناش la lettre F. B C D E F G G G. دونك G كذلك مكايناش. H. دونك la lettre H مكايناش la lettre H. I. دونك كاينة I هي. دونك هنا اللي كاينة غادي ندوزو عليها. دونك رتبناها. دونك شكون آخر؟ I J. Est-ce qu'il y a la lettre G? J مكايناش. K كاينة K. L. La lettre L. Voilà la lettre L. K L. M. M ou N. Ou O. Ou P. Ou Q. Ou R. فوالا غادي نبداو باش نزربو شويه. دونك عندنا فين وقفنا؟ ام ان او بي كي ار. دونك وقفنا في ار، ما كايناش اس. ار اس تي. دونك كاينه تي. اي في. دونك اي في. اذا تي اي
V ثم X وما كايناش Y دونك Z X Z دونك هذا هو الكلاسمون ديال لي لتر دونك هاد لي لتر ما كاملينش دونك لا quatrième question j'écris la signification de chaque abréviation دونك كل abréviation غنعطيو دونك ديجا شفنا هادشي دونك هنا V c'est-à-dire c'est la signification ديالها c'est un verbe هنا c'est un adjectif هنا c'est une préposition ثم هنايا c'est un nom féminin donc voilà c'est la fin de la séance concernant l'évaluation et la consolidation la langue, grammaire, conjugaison, orthographe, lexique, parcours de français, 6e année primaire.